अस्सलाम वालेकुम। फैसल मुनीर आपसे मुखातब हूँ। एक सरमायादार शख्स आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है। एक ऐसा शख्स आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है जिसका दूर दूर तक सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिसको सियासी कारकुन तस्लीम नहीं किया जाता, जिसको सियासी कारकुन नहीं माना जाता। एक ऐसा शख्स आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है जो 1.5 साल पहले ये दावा कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म बनकर आ रहा हूँ। और वो शख्स जब जिन लोगों से इस बात का तज़किरा करता था तो इस बात पे वो बहुत हैरान थे, वो सुनने वाले लोग, कि ये शख्स कैसे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनेगा। इस शख्स का सियासत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए, वो शख्स मेंबर असम्बली बना और उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म भी बना। अब जब ये शख्स वज़ीर आज़म बना तो इसने सबसे पहले क्या किया? जनाब तनवीर इलियास साहब, आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। आपने वज़ीर आज़म बनते ही सबसे पहले रियासत के अंदर आग लगाई। आपने कौम परस्त आज़ादी पसंद रहनुमाओं को गालियाँ दी, उनके ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज कहे और फिर आपने रियासत के अंदर एक आग लगा दी। इसी तरह फिर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर, बिजली टैक्सेस के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ जब आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाज हुआ तो आपके एक नाअहल तर्जमान ने अपनी गलत पॉलिसी की वजह से रियासत के अंदर फिर से आग लगा दी। अब जो आग लगाने के लिए आप जा रहे हैं वो आग ये है कि एक टूरिज़म के ऊपर जो आपने एक पॉलिसी अपनाई है, टूरिज़म के ऊपर आप जो कुछ करना चाहते हैं, टूरिज़म के नाम पर जो खिलवाड़ आप रियासत के अंदर करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक नई आग लगने लगी है और रियासत के लोग इसके ऊपर तैयार हैं। अब टूरिज़म क्या है? टूरिज़म के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इस हवाले से एक अदारा मौजूद है जो सियाहत के ऊपर काम करता है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से टूरिज़म पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जब ऐसा अदारा और ऐसी सिक्योरिटी पुलिस होने के बावजूद आपको हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस टूरिज़म को जो है वो किसी कंपनी के हवाले, किसी अथॉरिटी के हवाले, किसी पाकिस्तानी माफिया के हवाले कर दिया जाए। चूँकि रियासत के अंदर जो सियाहती मकामात हैं, अगर उनके ऊपर खसूसी तवज्जो दी जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए तो बरसगीर के अंदर रियासत ये पहला खित्ता होगा तो जो टूरिज़म के हवाले से सबसे ज़्यादा कमाई करेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पर जो है वो सियाहती जो है वो यहाँ पर आएंगे और रियासत की जो मैशत है वो ऊपर जाएगी। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए चूँकि ये फ़ैसला हो चुका है और हमारे वज़ीर आज़म साहब ये तय कर चुके हैं कि ये जो टूरिज़म के हवाले से जो सारा स्ट्रक्चर है इसको जो है वो पाकिस्तानी माफिया के हवाले करना है और मौसूफ़ ख़ुद जो है वो इस माफिया का हिस्सा हैं। चूँकि हमारे पास जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि वज़ीर आज़म बनने से पहले सरदार तनवीर इलियास साहब जो है वो रियासत के अंदर आए और नीलम से लेकर पुंछ तक और जितने भी सियाहती मकामात हैं उनका इन्होंने दौरा किया। दौरा करने के बाद फिर इन्होंने ये पॉलिसी तय की। पहले ही वज़ीर आज़म बनने से पहले ये तय कर चुके थे कि हमने इसके ऊपर क्या करना है, सियाहती मकामात पर कैसे कब्ज़ा करना है। और जब सियाहती मकामात को आप पाकिस्तानी किसी कंपनी या माफिया के हवाले करेंगे तो फिर रियासत के अंदर रियासती जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म हो जाएगा और रियासत का जो कानून है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाएगा और रियासत के लोगों का हो सकता है कि वहाँ पर जाना जो है ममनू हो जाएगा। चूँकि वहाँ पर फिर पॉलिसी जो है वो उनकी होगी जो उसके ऊपर कब्ज़ा करेंगे, पॉलिसी फिर उनके ऊपर होगी जिनके हवाले ये सियाहती मकामात किए जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि रियासत की अवाम खड़ी हो जाएगी। और पिछले चंद दिनों में हम देख चुके हैं कि रियासत के लोग खड़े हुए हैं और वो अपने हक़ के लिए निकले हैं और वो जाग चुके हैं। इसलिए तनवीर इलियास साहब, मैं पहले ही आपको बता दूं कि टूरिज़म के नाम पर कोई भी घिनौना खेल आपने नहीं खेलना है। टूरिज़म के नाम पर रियासत के अंदर कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। अगरचे आपके पीछे एक माफिया बैठा हुआ है जो लोग आपको लाए हैं, क्योंकि आप एक सियासी कारकुन नहीं हैं। 2 साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर अचानक आपने इलेक्शन लड़ा और आप वज़ीर आज़म बन गए। तो ये बात भी जो है वो दिमाग के अंदर खटकती है कि एक ऐसा शख्स जो सियासी कारकुन नहीं है, दूर दूर तक सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं है और जो वज़ीर आज़म बनकर जो है वो ख़ुद रियासत के अंदर आग लगा देता है, वो ये हैरान कुन बात है कि वो कैसे वज़ीर आज़म बन गया। तो इसके ऊपर आपको संजीदगी से सोचना होगा। हो सकता है कि आप बहुत मजबूर हों, आपके पीछे बहुत ताकतवर लोग हों, वो आपको इसके ऊपर मजबूर कर रहे होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। अगरचे रियासत के अंदर सियासी कारकुन का जो फुकदान है, अगरचे रियासत के अंदर जो कारकुन है वो नापैद हो चुका है, अगरचे रियासत के अंदर सियासत को समझने वाले नौजवान जो है वो नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर के लोग इस बात को ज़रूर समझते हैं कि हमारा तशख़्ख़ुस क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी बुनियाद क्या है। इसके ऊपर वो खड़े हो जाएंगे जब ऐसी कोई आप पॉलिसी बनाने जाएंगे। अभी आपने इसके ऊपर सिर्फ बात की है और शोर उठा है,
لیکن جب آپ اس کے اوپر باقاعدہ عمل کریں گے تو پھر تو تحریک شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جو سیاسی کارکن کی میں بات کر رہا تھا، تو یہ بات میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ بعض اوقات بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ بے شمار ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، بے شمار مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آواز اٹھانے والے بنیادی طور پر صحافی تو ہوتے ہیں، وہ بیچارے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، جو پازیٹیو انداز سے جو ہے وہ صحافت کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو سب سے زیادہ رول ہوتا ہے وہ سیاسی کارکن کا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے معاشرے سے سیاسی کارکن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ایک مخصوص سوچ کے تحت ایک مافیا نے ریاست کے اندر سے سیاسی کارکن کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا ہے۔ طلبہ یونین کے اوپر پابندی اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ جب طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگی تو اس وقت جو سیاسی کارکنان تھے، اس وقت جو بے شمار سیاست کو سمجھنے والے صحافی تھے، انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، لیکن افسوس کہ طلبہ یونین کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی اور ایک مخصوص سوچ کے تحت لگائی گئی۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، ہم ان کو سیاسی جلسوں کے اندر دیکھتے ہیں، سیاسی ایونٹس کے اندر دیکھتے ہیں، تو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا سیاست کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ گہرا نہیں ہوتا، ان کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور پھر وہ وہاں پر جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی وہ تقریر کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان نوجوانوں کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی، یہ لوگ باقاعدہ کسی سیاسی پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوئے، اکٹھے نہیں ہوئے، انہوں نے سیاسی کارکنان سے باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، تو اس لیے پھر ایک سیاسی کارکن کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار مسائل جو آزاد کشمیر کے اندر، بے شمار ایشوز جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر طے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، وہ اس لیے کہ سیاسی کارکنان جو ہے ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم سب کو مل کر، اور وہ لوگ جو سیاست کرتے ہیں اور وہ جو لوگ اسٹوڈنٹس لیڈر ہیں، ہم سب کو مل کر ایک تحریک چلانی ہوگی اور طلبہ یونین کے اوپر جو پابندی ہے اس کو ختم کروانا ہوگا۔ تو بات ہو رہی تھی تنویر الیاس صاحب کی، تو تنویر الیاس صاحب آپ ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ ریاست کے اندر آگ لگائیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے آگ لگانے کی کوشش کی اور پوری ریاست کے اندر جو ہے احتجاج ہوا، اس لیے تھوڑا سا عقل مندی کا مظاہرہ کر لیں، سیاسی کارکنان کے پاس آپ بھی بیٹھ جایا کریں، آپ کی اسمبلی کے اندر جو پرانے سیاسی ورکرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں، سیکھیں، ان سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے، چونکہ یہ پارلیمنٹ ہے۔ اگرچہ آپ امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں، اگرچہ خلاف توقع آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ غلطی سے یا جیسے بھی آپ وزیر اعظم بنے ہیں، آپ کو سیکھنا ہوگا، آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور آپ کا تعلق خود جو ہے وہ ایک ریاست سے ہے اور ایک ایسے علاقے سے ہے، اور اس علاقے کے لوگ بہت زیادہ انقلابی ہیں، غیرت مند ہیں، جرأت مند ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے آپ کو جو ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ ٹورزم کے حوالے سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ریاست کے اندر آگ لگ جائے گی، اور اس آگ سے پھر آپ کا بچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔